Wow. Gayon nun. Kaputi na. Sige na po. Maputol sila. Mas iniong araw kami ko yan sa taba. Nakakatan ko yan. Siraman niya sa sinigang. Iba man bako ini pareho kan local kangkong. Matataba pati. Kuya, ini bagay na yung anda mo niya. O yung pareho kan kangkong ng tindahan. Mas kigisahon mo. Oo. Siraman na marami.